Danas pravimo ozbiljno sočan kolač, višnje u glavnoj ulozi i ganaž krema od bijele čokolade. Počinjemo sa onim što treba da se hladi, a to je ganaž, pa će vam trebati 200 g bijele čokolade koju je potrebno isiskati sitno. Zatim 150 ml slatkog vrhnja zagrijati do tačke ključanja na srednje jakoj temperaturi i staviti čokoladu da se otopi. Miješajte sve dok se čokolada potpuno ne otopi. Ganaž prebacite u zdjelu i ostavite u frižider na hlađenje. Prelazimo na podlogu, pa vam je prvo potrebno 350 g keksa. Keks samljeti ako već nije, a zatim prebacite u zdjelu. Zatim istopite 130 g putera i iscijedite 2 naranče srednje veličine. A onda u keks dodati istopljeni puter i sok od naranče. Sve to lijepo promiješati da se sjedini. Smjes od keksa sipajte u kalup i poravnajte. Možete koristiti i obični kalup za torte, bit će vam čak još ljepši kolač, ja sam drugi put probala u njemu. Kada utapkate podlogu, stavite je na hlađenje. Prelazimo na voćni dio, pa u jednu šerpu sipajte 400 g zaleđenih višanja i jednu kesicu vanilin šećera. Miješajte sve na laganoj vatri da vam višnje pusti sok. A onda dodajte 2 kašike gustina. Miješajte da se zgusne, pa sklonite sa vatre. Na ohlađenu keks podlogu redajte višnje i rasporedite ih ravnomjerno. Volim da znam odakle me pratite, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Ohlađeni ganaž mutite da dobijete ganaž kremu. A vi ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Pripremljenu kremu stavite na višnje i rasporedite ravnomjerno. Kremu možete samo premazati ili ovako tapkati kašikom da dobijete ovu šaru. Kolač dekorišite po želji, ja sam dodala kokos listiće. Probajte napraviti kolač i javite mi vaše utiske. Hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali i veliki pozdrav!